This is the day that the Lord has made. یہ وہ دن ہے جسے یہوہ نے بنایا ہے اور ہم اس میں شادمان ہوتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں. Amen. So ہم خداوند کے شکر گزار ہیں جس نے مجھے اور آپ کو آج صبح اپنے حضور میں آنے کی توفیق بخشی ہے تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی لے سکے. You know, today I'm not gonna preach, but I'm going to teach you. میں جو ہے وہ آپ کو خدا کے کلام میں سے ٹیچ کرنا چاہتا ہوں. You know, بائبل مقدس کے اندر معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو نجات پاتے تھے وہ شاگردوں سے کیا پاتے تھے؟ تعلیم پاتے تھے. وہ شاگردوں سے کیا پاتے تھے؟ تعلیم پاتے. اور سنیے گا, you know, ٹیچنگ کو لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ جب وہ خداوند کو قبول کرتے ہیں, مسیح کے اندر آتے ہیں, اور سنیے گا وہ کلام کو پھر سیکھتے نہیں ہیں, کلام کو لرن نہیں کرتے, اس لیے وہ بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں, برگشتہ ہو جاتے ہیں اور واپس وہ گناہ میں چلے جاتے ہیں. لیکن سنیں, یہ کتنا زیادہ اہم ہے کلیسیا کے لیے کہ وہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ بغور اس کا مطالعہ کرے اور اس کو سیکھے. آمین. سو چند باتیں میں خدا کے کلام میں سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, اور what I'm gonna share with you, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے when the church prays. جب کلیسیا دعا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ when the church prays. جب کلیسیا دعا کرتی ہے. جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو کہیں جب کلیسیا دعا کرتی ہے. بائبل مقدس میں سے جو میں حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے, وہ ہے The Book of Acts. اس کا 4 باب, اعمال کی کتاب, اس کا 4 باب اور اس کی 31ویں آیت کو ہم خدا کے کلام سے اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے. مل گیا سب کو؟ رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 31ویں آیت. یہاں پر لکھا, غور سے سنیے گا, یہاں پر لکھا ہے جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. You know, میں جو آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, what I'm going to teach you, وہ ہے when the church pray. جب کلیسیا دعا کرتی ہے. You know, یہ بڑی خاص باتیں ہیں جس کو مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, سنیے گا, جو ابتدائی چرچ تھا, the early church had no buildings. ان کے پاس کوئی بھی بلڈنگ نہیں تھی. no political سرکل, کوئی سیاسی لوگ ان کے پاس موجود نہیں تھے. ان کے پاس چرچ بلڈنگ بھی نہیں تھی, ان کے پاس سیاسی قوت بھی نہیں تھی, اور ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا. they had no money. ان کے پاس پیسہ بھی, لیکن سنیے گا, جو کچھ ان کے پاس تھا وہ تھا یونٹی, اتحاد. ان کے پاس کیا تھا؟ Listen to me. The early church had no buildings, no political power, no money, but they had unity in prayer. ان کے پاس دعا میں اتحاد ضرور تھا. کیا تھا؟ اور سنیے گا, ان کے پاس کوئی بھی پولیٹیکل
जो उनके पास कुवत होती है वो भी मौजूद नहीं है, उनके पास इतना रुपया पैसा भी मौजूद नहीं है, उनके पास इतने ज़राए और वसाइल भी मौजूद नहीं है, उनके पास इतना ज्यादा रुपया पैसा भी मौजूद नहीं है, उनके पास जो है वो बहुत सारे सोर्सेस मौजूद नहीं है, लेकिन इब्तदाई चर्च के पास जो चीज थी वो आज के चर्च के पास बहुत कम है। और उनके पास क्या था? आज के चर्च के पास आपको पॉलिटिकल पावर भी मिलेगी, आज के चर्च के अंदर आपको जो है वो सियासी कुव्वत का के मुजाहरे भी मिलेंगे, आज के चर्च के पास आपको बहुत ज्यादा शायद रुपया पैसा भी मिलेगा, लेकिन सुनिएगा आज के चर्च में एक चीज की ट्रेजेडी है और वो है द यूनिटी इन प्रेयर। दुआ में इत्तेहाद की कमी। दुआ में, सुने, आज के चर्च में बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन आज के चर्च में क्या नहीं हो रही? When the church pray, जब कलीसिया दुआ करती है। और मैं आपको जो इंकरेज करना चाहता हूं, सुनिएगा, उनके पास सोर्सेस तो नहीं थे, उनके पास पैसा तो नहीं था, उनके पास इतने ज़राए और वसाइल तो नहीं थे, उनके पास चर्च बिल्डिंग तो नहीं थी, लेकिन उनके पास दुआ में यगानत जरूर थी, और उस दुआ की यगानत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हालेलुया! पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया उन्होंने। और आज सुनिएगा, आज सब कुछ होता है, लेकिन सुनिएगा, आज जो चर्च में से जो चीज खत्म हो गई है वो है द प्रेयर, दुआ। क्या खत्म हो गई है? अच्छा, समटाइम्स लोगों को कहा जाए जी आए हम वर्शिप करें, इबादत करें, तो लोग 3 घंटे वर्शिप कर लेते हैं। 3 घंटे प्रेयर्स एंड वर्शिप लोग कर लेते हैं, गीत 3 घंटे गा लेते हैं, लेकिन अगर किसी को कहा जाए जी आए हम 30 मिनट के लिए दुआ करेंगे, तो फिर लोगों वहां पर ही लोगों की बैटरी डाउन हो जाती है। सुने, 3 घंटे वो वर्शिप करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन 30 मिनट दुआ करने के लिए तैयार नहीं है। और हम रिवाइवल की बात करते हैं, हम बेदारी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बेदारी आए, हम चाहते हैं कि रिवाइवल आए। लेकिन मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं आज के इस कलाम के जरिए से, व्हेन द चर्च प्रे, जब कलीसिया दुआ करती है। और सुनिएगा, लिसन केयरफुली, टुडेस चर्चेस फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोग्राम्स। आज का चर्च जो है वो हमें फेल नजर आता है बहुत सारी जगहों पर, और ये वजह नहीं है कि वहां पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे, प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सुने, वजह क्या है? चर्चेस फेल not because of the lack of programs, but because of lack of praying together. मिलकर दुआ ना करने की वजह से चर्चेस जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। So how this is important, ये कितना ज्यादा खुदा के लोगों अहम और जरूरी है कि चर्च मिलकर दुआ करे। हम रिवाइवल चाहते हैं, हम बेदारी चाहते हैं, लेकिन सुनिएगा, जब तक कोई कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा। यू नो, रिवाइवल कॉस्ट सैक्रिफाइस। आपको कुछ अदा करना पड़ेगा। क्या लिखा है? जब वो दुआ कर चुके तो क्या हुआ? जिस मकान में वो जमा थे वो क्या हो गया? मकान हिल गया। मकान, लिसन टू मी, लिखा कब हिला? जब दुआ कर चुके। क्या आपको समझ आ रही है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? जब वो क्या कर चुके? जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया। जिस मकान में वो,
کب؟ جب دعا، listen to me، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ ریوائول آئے، خاندان گھرانوں میں بیداری آئے، تو پھر خدا ان لوگوں کی تلاش کر رہا ہے، خدا اس کلیسیا کی تلاش کر رہا ہے جو دعا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جو دعا کا بوجھ رکھے۔ سو آج صبح میرے دل کی یہ ڈیزائر ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی توفیق دے، ہم دعا میں آگے بڑھ سکے۔ لکھا ہے مکان اس وقت ہلا جب وہ دعا کر چکے۔ اور listen to me، وہاں پر لکھا ہے اور سب روح القدس سے بھر گئے۔ سب، واو، I love this۔ اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ سنیے گا، معلوم ہے شاگردوں نے کب یہ دعا کر رہے تھے؟ اس کے اوپر جب آپ پڑھیں تو جو ڈسائپل تھے، جو شاگرد تھے، وہ پرسیکیوشن کا شکار تھے، ان کو مصیبتوں کا اور عذاب رسانی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ پرسیکیوٹ ہو رہے تھے۔ You know, the disciple prayed under persecution، اور وہ اس لیے دعا نہیں کر رہے تھے، they did not pray to comfort، وہ اس لیے دعا نہیں کر رہے تھے کہ خدا ہمیں اس پرسیکیوشن میں ہمیں کمفرٹ کر، ہمیں تسلی دے، لیکن سنیے گا جو چرچ تھا وہ اس لیے دعا کر رہے تھے، they prayed for boldness، وہ بہادری کے لیے، دلیری کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ہاللیلویہ۔ سنیے گا، جب چرچ مل کر دعا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوف بہادری میں بدل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور سنیے گا، جب وہ دعا کر رہے تھے، اوپر وہ خداوند کو کہہ رہے تھے، خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ، وہ ہمیں پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، ہمیں ستا رہے ہیں، او خداوند اس وقت میں خداوند تو ان کی دھمکیوں کو دیکھ۔ اور خداوند کے حضور جب وہ دعا کر رہے تھے تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے they were filled again، وہ پھر سے بھر گئے اور خدا نے ان کو پھر سے قوت دے دی۔ جب کلیسیا دعا کرتی ہے، اور سنیں، دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا خوف دلیری کے اندر بدل جائے گا۔ سنیں، جن جگہوں میں آپ کو دشمن نے خوف زدہ کیا ہوا ہے، آئیں ہم خدا کے حضور دعا کرنا شروع کر دیں، اور خدا اسی وقت میری اور آپ کی زندگی میں وہ مجھے اور آپ کو دلیر کرنا شروع کر دے گا۔ آپ دعا کرنا شروع کر دیں۔ جب کلیسیا دعا کرتی ہے، جب کلیسیا کیا کرتی ہے؟ جب انہوں نے دعا کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ They spoke the word with power، انہوں نے خدا کے کلام کو دلیری سے اور قوت کے ساتھ اس کی منادی کی۔ اور یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب وہ دعا کر چکے۔ اور آج سنیں، اگلی ساری باتیں ہم چاہتے ہیں لوگ، ہم روح القدس سے بھی بھر جائیں، کلام بھی دلیری سے سنائے، جگہ بھی ہل جائے، بیداری آ جائے، ریوائول آ جائے، لیکن دعا کرنے کے لیے تیار؟ سنیے گا، لوگ چاہتے ہیں بیداری آ جائے، لوگ چاہتے ہیں کہ ریوائول آئے، بیداری آئے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پر جائیں لوگ ہل جائیں، ہم جہاں پر جائیں ریوائول آ جائے، ہم جہاں پر جائیں بیداری آ جائیں، لیکن سنیے گا، جب وہ دعا کر چکے تو پھر ہوا یہ سب کچھ۔ جب تک ہم دعا نہیں کریں گے، خدا کی قدرت جو ہے وہ کام بھی نہیں کرے گی۔ So first of all, what we have to do, we need to pray as a church۔ میں آپ کو بتاؤں میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ مل کر together، مل کر دعا کرنے میں کتنی طاقت اور قوت ہے۔ But when the church prays، history changes۔ جب کلیسیا اور مجمع دعا کرتا ہے تو خدا قوموں کے اندر، خدا ہسٹریز کو، تاریخ کو بدل دیتا ہے۔
So how this is important? When church pray, जब कलीसिया क्या करती है, और ये क्यों जरूरी है मिलकर दुआ करना? सुने, जब आप मिलकर दुआ करेंगे तो खौफ जाएगा और दिलेरी आएगी और खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देगी। और नंबर 2 सुनिएगा, जब कलीसिया मिलकर दुआ करती है, when the church prays, God's presence is manifested. खुदा की हजूरी जाहिर होती है। खुदा की हजूरी क्या होती है? कब? जब मिलकर क्या करते हैं? अगर बाइबल मुकद्दस को अगर आप पढ़े, मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब 20 आयत में बड़ी मशहूर आयत वहां पर लिखी हुई है। वहां पर लिखा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर, लिसन टू मी, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर, मत्ती के अंजील में जो लफ्ज लिखे हैं वो है इकट्ठे हैं, जमा नहीं है। समटाइम्स लोग जमा हो जाते हैं लेकिन इकट्ठे नहीं होते। वन अकॉर्ड, एक दिल होना। जब 2 या 3 क्या होते हैं? मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। मैं उनके कहां पर हूं? लिसन टू मी चर्च, जब हम उसके नाम पर जमा इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या लिखा है? वो वहां उनके बीच में है, वो उनके दरमियान है, उनके बीच में है। और ये वर्स हमें क्या सिखा रही है? गौर से सुने, ये वर्स हमें सिखा रही है कि जब हम इकट्ठे होते हैं दुआ में, ऊपर अगर आप पढ़ें तो दुआ का ही खुदावंद कह रहा है, जब हम जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो फिर क्या होता है? नंबर 1, गॉड रिस्पॉन्ड्स टू कॉर्पोरेट प्रेयर। खुदा का रिस्पॉन्स आता है। जो कहते हैं ना, कॉर्पोरेट नहीं कर रहा बंदा, क्या नहीं कर रहा? जो कॉर्पोरेट प्रेयर है, जो मिलकर दुआ करना है, उसमें खुदा का रिस्पॉन्स फिर आता है। खुदा का, सुने, जब मिलकर दुआ करते, कॉर्पोरेट प्रेयर में खुदा रिस्पॉन्स करता है। खुदा क्या करता है? और सुने, यूनिटी अट्रैक्ट्स हिज प्रेजेंस। जो इत्तेहाद है, जो यगानगत है, जो कॉर्पोरेट प्रेयर है, वो अट्रैक्ट करती है किसको? द प्रेजेंस ऑफ गॉड को, खुदा की हजूरी को अट्रैक्ट करती है। इसलिए यीशु क्या कह रहा है? जब 2 या 3 जब मिलकर कॉर्पोरेट प्रेयर करने के लिए आओगे तो मैं उनके दरमियान, उनके बीच में, दैट्स मीन्स के खुदा की हजूरी वहां पर आ जाती है, अट्रैक्ट करती है खुदा की हजूरी को। कॉर्पोरेट प्रेयर अट्रैक्ट करती है यूनिटी वाली प्रेयर, मिलकर दुआ करने वाली, वो अट्रैक्ट करती है खुदा की हजूरी को, और खुदा अपने लोगों के दरमियान आ जाता है। आमीन। सो कितना ज्यादा जरूरी है कि मैं और आप, हम जो है वो गेट टुगेदर हो, हम दुआ के लिए जमा हो। हम किसके लिए जमा हो? और सुने, मैं आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं आज के कलाम के जरिए से, जो दुआया चर्च है उसमें खुदा की हजूरी रिस्पॉन्स करती है। उस चर्च में, किस चर्च में? अच्छा, मैं आपको, लिसन टू मी, मैं आपको, आई वांट टू क्लैरिफाई यू, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं। ये जो हम सर्विस कर रहे हैं, असल इसमें भी तो हम दुआ करते हैं। अक्सर लोगों का माइंड ये होता है असी दुआ करनगे, असी दुआ कर रहे हैं। हाँ, ए रूटीन वाली इबादत तो हट के, जड़ी जो इबादत, जो दुआ करना, खुदा के हजूर वक्त गुजारना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ लोग इतने ही समझ रहे हैं कि हम चर्च जाते हैं, इबादत करके आ जाते हैं,
No, this is not enough. یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی ایمانداروں کو, چرچ کو دعا میں وقت گزارنا ہے. کس میں وقت گزارنا ہے؟ لسن, جب بھی آپ کو موقع ملے, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, ویئر ایور یو آر, یو ہیو ٹو پرے. آپ جہاں پر بھی ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کو جب بھی موقع ملے, when you get chance, you have to pray. آپ کو دعا کرنی ہے. آپ کو کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. دعا کے لیے وقت بھی نکالنا ہے. اور جو پریئنگ چرچ ہے, a praying church is a fearless church. جو دعائیا چرچ ہے, غور سے سنیں, وہ خوف سے آزاد چرچ ہے. وہ کس سے آزاد چرچ ہے؟ لسن ٹو می. جب وہ خوف کے اندر تھے, جب وہ خوف کا شکار تھے, جب وہ فیئر کے اندر تھے, جب ان کو خوف ان پر طاری تھا, جب دشمن ان کو دھمکیاں دے رہا تھا, تو وہ خوف ان پر تھا, اور جیسے ہی انہوں نے دعا کی, ان کا خوف جو تھا وہ دلیری کے اندر بدل گیا. So a praying church is a fearless church. جو دعائیا چرچ ہے وہ خوف سے آزاد چرچ ہے. اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں خوف ہے؟ کیا پایا جاتا ہے؟ لیکن سنیں, جو دعا کرنے والی کلیسیا ہے, جو دعا کرنے والے شخص ہیں, جو دعا کرنے والے لوگ ہیں, ان کی زندگیوں سے خوف کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے. خوف کیا ہو جاتا ہے؟ سو جب آپ دعا کریں گے تو دعا کرنے سے پہلے وہ خوف زدہ تھے, لیکن جیسے ہی وہ دعا کر چکے تو خدا نے ان کو جواب دیا, اور وہ قوت اور دلیری سے بھر گئے. وہ کیسے بھر گئے؟ اور نمبر 3, آخری پوائنٹ جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اس ٹیچنگ میں سے, غور سے سنیں, وہ یہ ہے, when the church prays, chains are broken. جب کلیسیا دعا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو زنجیریں ہیں, جو چینز ہیں, زنجیریں جو ہیں, وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اگر آپ اعمال اس کا 12واں باب پڑھیں اور اس کی 5ویں اور 7ویں آیت کو وہاں پر دیکھیں تو کلام لکھا ہے, پس قید خانہ میں پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی. پطرس کی کیا ہو رہی تھی؟ اعمال اس کا 12واں باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں. پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی, مگر کیا لکھا ہے؟ مگر کلیسیا اس کے لیے, کس کے لیے؟ جو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے. پطرس کے لیے, کلیسیا اس کے لیے بدل و جان سے, واہ, کیسے دعا کر رہے تھے وہ بدل و جان سے, وہ بدل و جان خداوند سے, خدا سے دعا کر رہی تھی. کون دعا کر رہی تھی؟ کلیسیا. جب کلیسیا دعا کرتی ہے تو پطرس کہاں پر تھا؟ قید کے اندر تھا, جیل کے اندر تھا, قید خانہ میں تھا, اور اس پر نگہبانی ہو رہی تھی. گارڈین وہاں پر تھے, نگہبان وہاں پر تھے, سیکورٹی والے وہاں پر موجود تھے. لیکن کلیسیا بدل و جان کیسے دعا کر رہی تھی؟ بدل و جان دعا کر رہے تھے. وہ کانسٹینٹ پریئر, بدل و جان, ون اکارڈ, ایک دل ہو کر وہ دعا کر رہے تھے. میں جو آپ کو سکھا رہا ہوں, جب
कलीसिया मिलकर दुआ करती है, तो सुनिएगा, जब पतरस जेल के अंदर है और कलीसिया बदीलो जान पतरस के लिए दुआ कर रही है, और खुदा का कलाम यह फरमाता है, जब वो दुआ कर रहे थे, वो खुदा के हजूर, खुदावंद के हजूर जो है वो गिरयाजारी कर रहे थे, वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रहे थे। और जब कलीसिया दुआ कर रही थी तो एक बड़ा काम वहां पर यह हुआ, जैसे कलीसिया सारे मिलकर दुआ कर रहे थे, खुदा ने अपनी फेवर को भेज दिया, खुदा ने अपनी मदद को भेज दिया। जब कलीसिया मिलकर दुआ कर रही थी तो खुदा का कलाम यह फरमाता है कि जेल में खुदा का फरिश्ता आ गया और उसने सारी जंजीरों को और बंधनों को तोड़ दिया और खोल दिया, और पतरस आजाद हो गया। हालेलुया। और आज सुनिएगा, आज कितने ऐसे लोग हैं जो पतरस की तरह वो जेल के अंदर हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो रूहानी तौर पर वो गुनाह की जेल के अंदर गिरफ्तार हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो गुनाह की कैद के अंदर हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब कलीसिया मिलकर दुआ करती है तो कोई एक ऐसा होता है जो गुनाह से आजाद हो जाता है। गुनाह की बेड़ियां और गुनाह के बंधन खुलना शुरू हो जाते हैं, जुए टूटना शुरू हो जाते हैं जब कलीसिया मिलकर दुआ करती है। सुने, खुदा एक आज ऐसे चर्च की डिमांड कर रहा है जो दुआया चर्च हो। जो कैसा चर्च हो? सुने, व्हाट चेन कैन नॉट ब्रेक, प्रेयर कैन। जो जंजीरें आप नहीं तोड़ सकते, वो जंजीरें आपकी दुआ तोड़ सकती है। हालेलुया। जो कुछ आप नहीं कर सकते हैं वो दुआ की कुव्वत से हो सकता है। आमीन। सो क्या करना है फिर? कैसा चर्च बनना है? दुआया चर्च। और दुआ करना ये बहुत जरूरी है। दुआया इबादत में जाना, प्रेयर मीटिंग्स में जाना। जब कहा जाए दुआ करें तो बिल्कुल तैयार हो जाएं दुआ करने के लिए, क्योंकि जब कलीसिया दुआ करती है तो खुदा बड़े बड़े काम करता है। और ये मिलकर दुआ करने की कुव्वत और ताकत है। आमीन। सो खुदा ये चाहता है कि कलीसिया मिलकर क्या करने वाली हो? दुआ करने वाली हो, क्या उसके हजूर झुकने वाले हो। सो इसलिए जब दुआ का कहा जाए, और वर्शिप के दौरान भी जब आपको कहा जाता है, दुआ के लिए कहा जाता है, तो बैटरियां डाउन नहीं होनी चाहिए। सो क्या करना है? अब हमने दुआ करनी है। क्या करनी है? जिन जंजीरों को मैंने कहा आप नहीं तोड़ सकते, उन जंजीरों को आपकी दुआ तोड़ सकती है। पतरस जब जेल के अंदर था तो वो लिसन टू मी, ये खुदा ने रेमा दिया अभी मुझे, अंदर था। सुनिएगा, पतरस जब जेल के अंदर था तो शागिर्दों की और दूसरे ईमानदारों की ये रसाई नहीं थी कि वो जेल तक पहुंच सके। उनके पास ये एक्सेस नहीं थी कि वो जेल के दरवाजों को तोड़ सके। उनके पास ये रसाई नहीं है कि वो जेल के अंदर दाखिल हो सके। लेकिन सुनिएगा, मेरे और आपके पास शायद जेल के अंदर दाखिल होने की रसाई ना हो, लेकिन जब मेरे और आपके पास हमारी दुआओं के वसीला से आसमान तक जब मेरी और आपकी रसाई होती है तो खुदा हमारी रसाई जेलों तक भी करवा देता है। हालेलुया। दिस इज समथिंग आई गॉट। ये खुदा के रूह ने भी मुझे दिया ये अल्फाज। जहां तक आपकी रसाई नहीं है, वहां तक किसकी रसाई है? वहां तक खुदा की रसाई है। और सुनिएगा, जब हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, उसके हुजूर दुआ करते हैं, उसका हाथ पताल के अंदर भी पहुंच जाता है। हालेलुया। सो जहां तक आपकी रसाई नहीं है, लेट मी टेल यू,
वहां तक खुदा की रसाई है। और सुने, मेरी और आपकी खुदा तक रसाई है। और जब मैं और आप सुने, जब मेरी और आपकी उन चीजों तक रसाई नहीं होती है जो हमारी पहुंच से दूर होती हैं, तो सुनिएगा, जब मेरी और आपकी एक एक रसाई मेरे और आपके पास है, और वो खुदा तक रसाई है जो दुआ के जरिए से हम करते हैं। और जब खुदा तक रसाई होती है तो खुदा की रसाई हर जगह पर है, हर चीज पर है। हालेलुया। खुदा की एक्सेस है हर जगह पर, खुदा की रसाई हर जगह पर मौजूद है। सो जब कलीसिया दुआ करती है, जब कलीसिया ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, लेकिन दुआ दे नाल खुदा दा फरिश्ता उत्थे पहुंच गया सी। हालेलुया। सुने, जो कुछ आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, आपके लिए नामुमकिन है, आए खुदा के हज़ूर दुआ करना शुरू कर दें, और जो आपके लिए नामुमकिन है वो लश्कों के खुदा के लिए मुमकिन है। What we have to do, we need to pray. God is looking forward. खुदा तलाश कर रहा है। खुदा की मर्जी है, उसकी डिजायर ये है, और वो चाहता है कि मैं और आप हम दुआया लोग हों। दुआया चर्च की खुदा को तलाश है। किसकी? शफाइया चर्च दी नहीं। आज लिखा होता है जी शफाइया मीटिंग है। कौन सी मीटिंग है? लेट मी टेल यू, हमें शफाइया मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें दुआया मीटिंग करने की जरूरत है। और जब दुआ होगी तो शिफा वहां पर खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। और अर्ली चर्च क्या कर रहा था? वो दुआ में यक दिल थे, यूनिटी इन प्रेयर। और आज मेरी ये दिल की डिजायर है कि खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से जोरावर करे, ताकि मैं और आप हम मिलकर खुदा के हजूर दुआ करने वाले हो। और खुदा चाहता है, वो प्रेइंग चर्च चाहता है, प्लेइंग चर्च नहीं। आज लोग क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट प्रेइंग बट प्लेइंग विद गॉड। वो दुआ नहीं कर रहे, खुदा के साथ प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन सुने, खुदा के साथ खेलना क्या हो सकता है? खतरनाक हो सकता है। लिसन टू मी, दिस इज द टाइम। आज कलीसिया को दुआ करनी है ताकि खुदा की कुदरत आए और वो मकानों को हिला दे। आमीन। सुनिएगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे घर, बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनको जरूरत है कि वो हिले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं जो पतरस की तरह उस कैद के अंदर हैं, लेकिन जरूर है कि कोई दुआ करे ताकि कोई आजाद हो जाए। और आपकी दुआ से, ईमानदारों की दुआ से और कलीसिया की दुआ से लोग निजात पाते हैं और लोग रिहाई पाते हैं, और लोगों के बंधन, जुए और जंजीरें टूट जाती हैं। आमीन। सो वी नीड इन दिस न्यू ईयर, in 2026, we are expecting, God is expecting a church, a praying church. खुदा एक ऐसे चर्च की तलाश में है जो दुआया चर्च हो। क्या हो? And listen to me, खुदा तादाद को नहीं देखता। उसने कहा 2 या क्या करेंगे? जब वो यूनिटी के अंदर आ जाएंगे, यकानगत के अंदर। और आपका यूनिटी के अंदर आना, कॉर्पोरेट प्रेयर करना, खुदा की प्रेजेंस को अट्रैक्ट करता है। खुदा की प्रेजेंस आती है जब आप यूनिटी के साथ मिलकर, जब चर्च दुआ करता है तो मिलकर दुआ करना खुदा की प्रेजेंस को अट्रैक्ट करता है। वो उनके दरमियान आ जाता है। और सुने, जहां पर खुदा आ जाता है, जहां पर वो दरमियान आ जाता है, वहां पर उस कलीसिया में उनके दरमियान साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स होते हैं। उनमें मौजज़ात होते हैं, निशानात होते हैं और अजाइब होते हैं, और ये खुदा की प्रेजेंस करती है। सो
God is looking forward. خدا کو تلاش ہے ایک ایسے چرچ کی جو دعائیا چرچ ہو. جو کون سا چرچ ہو؟ اور میں آپ کو ٹرولی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو روٹین کی عبادت لوگ کر کے سمجھتے ہیں نا کہ بس جی ہن اسی کار چرچ کر رہے ہیں تو بس سارا ہفتہ ہن اسی ویلے ہیں، بس پھر ایک گھنٹہ ڈیڑھ ٹر جانا 2 گھنٹے تو پھر اسی ویلے. نو 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 نو، دس از ناٹ واٹ گاڈ وانٹس. یہ وہ نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ ہر روز فیلوشپ کریں، ہم اس کے حضور وقت گزاریں. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں.